पळय हो सरळ वयता स्पिडीन आतां रावलो जाल्यार ओके. म्हजें नांव संदीप पारकर, रेजिडेंट ऑफ खांडेपार. आज सकाळी 7:50 थंय बोंडला अंडरपास जो आसा ब्रिज काडून, ओल्ड ब्रिज काडून, थंय एक एक्सिडंट जालो. एक्सिडंट जाल्लो तो एक 4 व्हिलर स्विफ्ट आशिल्ली आनी एक 2 व्हिलर. 2 व्हिलर तो बसवराज पाटील म्हणटा तो एमआरएफान कामाक आसता आनी तो कामार वयता आसतना ताका उसगांवच्यान जी गाडी येताली 4 व्हिलर स्विफ्ट, तेणें एक भयंकर मोठो ताका डॅश दिलो आनी डॅश तो इतलो स्पिडीन आशिल्लो की ताका मुकून ताणें 2-3 लांबाडी घेवन तो सायडीक पडलो आनी गाडीच्या स्विफ्टाच्या फुडल्यान भरोवन ताणें अंडरपासा कडेन पर्यंत ती घोष्टून हाडली. इतलो तो स्पिडीन आशिल्लो. म्हाजी एक मागणी आसा, हेज्यान पयलीं आमी केल्ली, जो उसगांवच्यान रोड येता पळय न्ही, जो फोंड्या वचपा लागून आसा, थंय कितें तरी एक स्पीड लिमीट जावपा लागून थंय मातसो थिकनेसाचो तो स्पीड ब्रेकर आहा पळय न्ही तो स्मूथ आसा. ताका एक्चुली रबर स्ट्रीप कशें जाय दाट येता ते, जाका लागून गाडी सामकी हालता पळय न्ही, थंय खंय तरी एक स्पीड कंट्रोल करपा लागून कितें तरी जाय. कित्याक ते नाल्यार ते उसगांवचे कितें जाता ते फ्लुएंटली डायरेक्ट घेता भितर आनी मेन रोडांतल्यान जो वचणारो आसा पण ताका दिसता की आपूण मेन रोडार आसा की आपूण डायरेक्ट वयतलो आनी थंय तेंचे मोकअप जाता. हे जायते वेळार थंय एक्सिडंट जाल्ले आसा आनी आमी ते मिडियमाच्या मदतीन आमी हाडलेले आसा. ताका लागून कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागणी आसा की थंय एक कितें करपाक मेळटा न्ही जाल्यार तेंच्यांनी तो स्पीड ब्रेकर तो सामको उंच घातला, स्मूथ घातला, तो स्मूथ थंय उपकारना. गाडी थंय बरी हालपाक जाय, कित्याक त्या भंयान तरी थंय गाडयो सेकंडान आनी फर्स्टान येतल्यो आनी फुडें प्रोसीड करतल्यो, नाल्यार ते डायरेक्ट टॉपानूच त्या स्पिडीन काडटा. ताका लागून हे प्रकार घडचे न्ही, ताका लागून कन्सर्न डिपार्टमेंटान थंय एक हार्ड एंड फास्ट एक एक्शन घेवची. ओके. जेन्ना तो डॅश जावन लंबाडी घेवन पडलो पळय न्ही, तेन्ना थंय एक डॉक्टर आशिल्ले कामाक वचपाक, तेंच्यांनी एम्बुलन्साक फोन मारलो आनी लास्ट टायम एम्बुलन्स एक 15-20 मिनटांनी एम्बुलन्स येवन ताका व्हेल्लो तिस्कार. मागीर तिस्कारच्यान ताका आतां फुडें मडगांव व्हेल्लो आसा फॉर्दर ट्रिटमेंटाक. ताका एक हार्ट डिस्लोकेट जाला आनी तेणें हेल्मेट घातलेलें आसतना तागेले तकलेक मार बसलेलो आसा. ब्लिडींग जातालें तागेलें हेल्मेट काडटा तेन्ना.